बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद में कत्ल होने वाली नूर मुकद्दम अपनी जिंदगी के लिए मुलजिम जाहिर जाफर से माफी मांगती रही। जान बचाने के लिए खिड़की से छलांग लगाई, नंगे पांव भागने की कोशिश तक की, लेकिन कभी माली और कभी चौकीदार आड़े आ गया और फिर मुलजिम घसीटता हुआ मक्तलगाह की तरफ ले गया। मंजर आम पर आने वाली वीडियो ने सब कुछ जाहिर कर दिया। अरफा फिरोज जक्की की रिपोर्ट देखते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल तो सारे का सारा MQM ने बनाया है। इसे MQM के वज़ीर फ़रूक नसीम ने ड्राफ्ट किया, जबकि वोटिंग मशीन से मुतल्लिक तकनीकी अमूर पर काम IT के वज़ीर अमीनुल हक ने किया और दोनों का ताल्लुक MQM से है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया तो MQM और मुस्लिम लीग काफ ने उसे मंजूर किया। तो आपके इत्तेहादी तो अब खुलकर सामने आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम तो इसकी हिमायत में नहीं थे, हमें वक्त पर एतमाद में नहीं लिया गया। वो खुद मुतमईन नहीं है इससे, चाहे वो काफ लीग हो या MQM हो। देखिए जी, MQM तो खैर पैकेज के हवाले से मैं बड़ा वाज़ेह हूँ कि पैकेज के ऊपर तो उनको कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि पैकेज तो बनाया ही MQM ने है। लेकिन फ़रूक नसीम साहब ने ड्राफ्ट किया है और इसकी जो टेक्निकल इसकी जो सारी कह लीजिए कि जो जिम्मेदारी है वो अमीनुल हक साहब ने ली हुई है। IT मिनिस्टर हैं वो, तो IT मिनिस्ट्री ने सारी जो मामलात हैं टेक्निकल साइड के वो देखें और जो लॉ के मामलात हैं वो फ़रूक नसीम साहब ने देखे हैं। तो अगर आप देखें तो एक्चुअली तो ये सारा जो रिफॉर्म का पैकेज है ये है ही MQM का। तो इसलिए मुझे ये नहीं लगता। और इसी तरह से जो PMLQ के दो बहुत ही अहम वज़रा जो हैं वो तकरीबन अगर आप मेरी ब्रीफिंग्स उठा के देखें जो ये कैबिनेट की हुई हैं तो हर ब्रीफिंग का आगाज़ ही मैंने इस बात से किया है कि EVM के ऊपर ब्रीफिंग दी गई। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो लॉज बनते हैं आपको मालूम है कि कैबिनेट पहले अप्रूव करती है फिर पार्लियामेंट में जाते हैं। तो जो PMLQ के और MQM के वज़रा हैं उन्होंने लॉज को अप्रूव किया है तो ये पार्लियामेंट में गए हैं। लिहाजा ये तो बात जो है वो बिल्कुल जाहिर है। अलबत्ता अगर आप और कोई अपना पॉलिटिकल इश्यूज हैं तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं। अच्छा, इस पर एक तो फ़रूक नसीम साहब पर तो MQM बड़ी क्लियर है कि हमने नहीं कहा है उनको कि आप वज़ीर बनाएं, हमारी वो चॉइस नहीं है। तो फ़रूक नसीम साहब अगर लॉ मिनिस्टर है MQM तो कहती है कि हमारी वजह से नहीं, वो हमारे लॉ मिनिस्टर नहीं है। दूसरा, जहाँ तक मामला है, कल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने दोबारा कहा है कि पिछले हफ्ते हमें शिबली फराज साहब आए, उन्होंने EVM पे ब्रीफिंग दी, लेकिन हम मुतमईन नहीं है, हम समझते हैं कि बहुत उजरत में काम हो रहा है, हमारे बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब नहीं दिए गए। इसी तरह तारिक बशीर चीमा साहब ये कह रहे हैं कि क्या जरूरत है इतनी उजरत में बिल पास करवाने की, कौन सा ऐसा तूफान आ रहा है, क्या जल्दबाजी क्या है? उनका तो ये मौक़िफ़ है दोनों जमातों का। तो इनको तो वो मौका फिर उस वक्त लेना चाहिए था जब उन्होंने काबीना में ये बिल अप्रूव किया। अब तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मौक़िफ़ ये बनता है। तो इसी तरह से जो अमीनुल हक साहब के ऊपर भी अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मुतमईन नहीं है, फ़रूक नसीम साहब पे भी मुतमईन नहीं है, तो फिर तो ज़ाहिर है ये MQM का एक अंदरूनी मामला है, उस पर मैं क्या तबसरा कर सकता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान का नवाज शरीफ से राब्ता हुआ है। नवाज शरीफ ने हुकूमत को पार्लियामेंट में टफ टाइम देने और अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पर इज़हार इत्मीनान किया है। दोनों रहनुमाओं ने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत पर दबाव बढ़ाने पर इत्तफाक किया। लाहौर जलसे को लॉन्ग मार्च की शक्ल देने पर भी तबादला ख्याल हुआ। नवाज शरीफ ने यकीन दहानी करवाई कि PDM लॉन्ग मार्च पर जो भी फैसला करेगी साथ देंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत को मजीद वक्त देना अवाम और मुल्क से जुल्म होगा। PDM के एहतजाजी प्लान को आगे बढ़ाने पर भी दोनों रहनुमाओं का इत्तफाक हुआ। सरबरा PDM मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि चोरी के वोट से आने वाली हुकूमत नाअहल है, नालायक है, नाजायज़ है। दुनिया में जहां भी इक्तिसादी बहरान आए वहां इनकलाब ने जन्म लिया। अगर हमने आज मुल्क को इस बहरान से ना निकाला तो बका का सवाल पैदा हो जाएगा। कराची में PDM के एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि जो हुक्मरान कौम की रुसवाई का सबब बनते हैं उन्हें हुक्मरानी का कोई हक नहीं होता। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तुर्बत के गिरदोनवा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। दूसरे वाक़े में दहशतगर्दों का लगाया गया बम नाकारा बनाते हुए एक सिपाही शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के इलाके होशाब में बैरूनी ताकतों के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया। झड़प में दहशतगर्दों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। फायरिंग के तबादले में सिपाही रमजान और लांस नाइक लियाकत इकबाल शहीद हो गए। एक और वाक़े में दहशतगर्दों का लगाया बम नाकारा बनाते हुए सिपाही इनामुल्लाह शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज बुज़दिल दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए पुरआज़्म हैं।
اور پنجاب حکومت نے تحریک لبیک کی سربراہ سعد رضوی کی نظر بندی میں توسیع کے لیے فیڈرل ریویو بورڈ میں دائر ریفرنس واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے ذرائع کے مطابق حکومت نے سعد رضوی کی نظر بندی میں توسیع کا ریفرنس واپس لینے کے لیے فیڈرل ریویو بورڈ کو تحریری درخواست بھجوا دی ہے۔ پنجاب حکومت نے سعد رضوی کی نظر بندی میں توسیع کے لیے ریفرنس خود فیڈرل ریویو بورڈ میں بھیجا تھا۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما قمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ یو ٹرن خان نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ پی ڈی ایم بنی تو حکومت کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، حکومت گھر بھیجنی تھی، لیکن ہمارے دوستوں نے پیپلز پارٹی سے جان چھڑوا لی۔ لاہور میں کارنر میٹنگ سے خطاب کے حوالے سے ظاہر شیروانی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ پیپلز پارٹی نے NA 133 لاہور کے ضمنی الیکشن میں پارٹی امیدوار اسلم گل کی بھرپور انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ گرین ٹاؤن میں کارنر میٹنگ سے خطاب میں قمر زمان قائدہ نے حکومت اور نون لیگ دونوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کا امیدوار میدان میں ہوتا تو پتہ چلتا عوام کا غیظ و غضب کیا ہوتا ہے۔ عمران خان کہتے تھے کہ ان کی حکومت بجلی سستی کرے گی، لیکن وہ تو روز عوام پر بجلی گرا رہے ہیں۔ اور عمران خان اور تو تے کہنا سیں میں آواں گا تے میں بجلی سستی کر دیاں دا، اور آج قوم تے تو پوچھ دیئے اور سستی کی کرنی تو تے روز پاکستان تے بجلی گرانا ہے۔ قمر زمان قائرہ نے کہا کہ جب پی ڈی ایم بنی تو حکومت کے پاؤں اکھڑ گئے تھے۔ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کا کہا تو نون لیگی ساتھیوں نے کہا کہ حکومت کو مدت پوری کرنے دیں، میاں صاحب دو رنگی چھوڑ دیں، یک رنگ ہو جائیں، چور دروازے بند کر دیں۔ جس دیاڑے پی ڈی ایم بنی آئی اس دیاڑے حکومت دے پیر اکھڑ گیا ہے۔ آج اگر مسلم لیگ ساڈا ساتھ دیں دی تے آج عمران خان دی حکومت دا خاتمہ ہو چکے ہندا۔ اے جڑے عوام دے اوتے روز مہنگائی دے بم ڈگدے نے اے ختم ہو چکے ہندے۔ کارنر میٹنگ سے پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف، نیر بخاری، حسن مرتضی، شہلا رضا اور اسلم گل نے بھی خطاب کیا۔ کیمرامین رضوان بٹ کے ساتھ ظاہر شیروانی، جیو نیوز، لاہور۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے 2021 کا نثار عثمانی ایوارڈ کو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے نام کر دیا۔ PFUJ کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ ایوارڈ آزادی صحافت کے لیے جدوجہد کا اعتراف اور بھرپور خراج تحسین ہے۔ تقریب کے حوالے سے عرفان نذیر کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ نثار عثمانی ایوارڈ کی تقریب HRCP آفس میں ہوئی، جس میں کمیشن کی چیئرپرسن حنا جیلانی اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ سینئر صحافی اور انسانی حقوق کے رہنما حسین نقی نے نثار عثمانی ایوارڈ PFUJ کے صدر شہزادہ ذوالفقار اور جنرل سیکرٹری ناصر زیدی کے حوالے کیا۔ بہت فخر کی بات ہے، ہم اپنے اسٹیٹمنٹ میں ہم نے کل یہ ایوارڈ ہم نے ان لوگوں کے نام کیا جو اس پورے 10 12 15 سال میں شہید ہوئے ہیں، جن کو قتل کیا گیا ہے، اور وہ آپ کے پریس فریڈم کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ PFUJ کے جنرل سیکرٹری ناصر زیدی کا کہنا تھا کہ سول بالادستی اور صحافیوں کے حقوق کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گے۔ PFUJ کے 2 پرنسپلز ہیں، پریس فریڈم اور فریڈم آف ایکسپریشن۔ دوسرا پرنسپل ہے ورکرز کے رائٹ کا۔ معیشت کے حوالے سے ایک سیشن میں ڈاکٹر کیسر بنگالی اور فہد علی نے اظہار خیال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست وسائل میں سب کو حق دے، عوام کی فلاح کے لیے اقدامات پر فوکس کرے۔ کیمرامین خالد خان کے ساتھ عرفان نذیر، جیو نیوز، لاہور۔